Ano, no? Pwede naman natin. Dali na, tagal naman. Pwede natin pakikisama yung sayaw ngayon. Dali ulit. Hindi ako magsasabi. Hindi ako nang bahala. Pandilim. Kayusin natin, dun ka para maliwanag. May pabukas nga ako ng ilaw dito, mami, para lumiwanag. There, nakakahon pala. Ilang lang yan. Oy, papanuhin ko yun. Ay, nako! Di tawag mo nga yan dyan. Yan. Hindi, bato. Ito na ba yung mga? Alam ko yun, ano, Remy, oo nga. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. 1. Yun naman yun yung remix eh. 5, 6, 7, 8. Okay lang. Oh, yan. Ilang lang. Una. Hindi na pag-ulit ko sa akin. Kasi sa amin tinuro yan eh. Kung paano pagpalit namin. 1, 2, 3, and 4. Oh, 1, 2, 3, and 4. Ah. Wala sa tayo. Alright. Nakalap ko yung remix. Hindi nga iba na yun. Alright. Diba? 1, 2, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ulang yun. Kasi po, tata na yan. Mabago iba. Baka may gagawin kami ng Kailangan hindi nila makuha eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Hindi ka na ano? One, two, three, four. Oh, bakit? One. Ulit. One. Oh, bago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala, iba yan eh. Magulo. Ang pangit ng tugtog nyo. Pangit eh. Parang hindi tayo ano. Kaya hindi magulo na ano. Hindi maganda yung ano eh. Ano sabi ni Pen? Hindi yung tugtog na yan. Ang pangit. Parang gusto ko pa yung dati, no? Oo, hindi siya ano. Kaya nga parang ayaw ng mga ano eh. Kasi ang ano eh, hindi siya attractive.
Okay yun sa'yo. Sabihin niyo lang kay Pen lemon tree, yung tugtog. Kasi yung tinuro niya sa'yo lemon tree eh. Paano mo nalaman? Sinasayaw nila dati. Stop that. Tararara, tirap-dap. Ganun yun eh. I'm sitting here in a boring room. Yan lang, baby. O, Gangnam naman, Gangnam. Gangnam Style. Ganun pa eh, oh. Ganun no? Ganun pa. Ikat. Paano ba yan? Wala pa yun. Gandian. Oh? Oh, galing talaga. Oh, galing. Oh, ganon. Baka makusog, ha? Baka makusog ito, ha? Ganun na sila ulo. Lali yan, matututo sumayaw yun. Iba naman na, pag na puro gaya, parang kasi nanay naman daw, nanay. Nanay, kayo naman, nanay. Dali. Nanay, kayo, dali. Kembot naman, nanay. Naikwadbot ng konti. Dali, nanay. Dali, tingnan natin, nanay. Dali, kembot naman. Dali. Para makita ni Sophie. Dali, para makita ni Sophie. Dali, nanay. Dali. Sige, nanay. Dali, nanay. O, dance na kayo, nanay. Dali. Sayaw lang kayo. Dali. Yan. Sayaw lang. Ganun lang. Yan. Sayaw yung picture. Kembot, nanay. Kembot. Hindi, kaya kayo nahihiyog. Ayaw na. Yan. Mas kembot, nanay. Kembot na. Yan. Taas nyo. Labas nila. Galing, kayang-kaya mo ni nanay. Very good. Look up. Nanay, look up. Yan. Look up. Look up. Look up. Yan. Kembot. Mataas ang kamay. Kembot naman yan. Ang galing! Yay! O, gagayahin ni Sophie. Very good. Look up. And then shake your body. Dali, gayahin sila, mami. Dali. Up. Shake your body. Up. Shake your body. Up. O, di ko nga patingin nga paano mag-look up, di ko. Dali, patingin. Look up mo yan, look up. Look up yung camera. Look up. Dali. The camera. Look up the camera. Look at the camera. Oh, look up. Look at the camera. Look up. Like this. No. Look up. Oh, look up there. And then look up there. There. Doon. And then shake your body. Oh, shake your body. Oh, now shake your body. Shake. Yeah, very good. Look up. Up. And up. Shake your body. Shake. Oh, okay. Very good. Very good. Ano